So I stick 'em up, bombs up in the sky, raining liquor drops, music making ripples in our paper cups, and all we do is glide, so we stick 'em up, cotton candy clouds got me tripping up. Oh, diba? It's more fun. Okay, what's the name of your new... I don't like him anymore. Tell me the name, Mark. No. No. Okay. I can think every dream. Okay, go. Macarena. Go. Macarena. Go. Again, again. You see that girl with the big tic tac, she dey gimme the head to the floor, girl, gimme the big one girl never be with Hindi pa ka lang. Ha? Hindi pa ka lang. Kinikaya ka ni Cheska. Nagaya ka niya, kuya. Galing Cheski, ah. Galing. Sino may ka-MU? Sino may ka-MU? Cheska daw si Cheska. Kasi ganun. Sino kayo? Okay, go. Welcome to our product presentation. One. Do you want to build a snowman or ride the plane around the wall? I used to win. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you could tell me why. Do you want to be the Ito na. Ayan na. Okay, bye. Mamamaya na. Mamamaya na. Okay, bye. Ayaw na. Let it go. 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 Ay, hold up. And I got it. Okay, good job, guys. Natiyaas mo kung may sabaw, may sabaw ba to? Yes. Oo. Depende sa type niya. Oo, hindi lang kayo. Ay, paano pag... Mainit ba to? Oo, hindi pwede. Pwede. May baboy ba to? Oo. Depende. Ay, pwede. Pwede lang, Ishi. Go, Chesky. Ding-ding. No. Ding. Bakbet? No. May sabaw nga na, sige malak, may sabaw. English. Soup. May soup. Soup. Go. Hindi. Go, Chesky. Oh, malapit ka na. Na minutes pa, Kuya Gab? Wala ba ito magkaroon? 3 minutes. Can this, 3? Can this have 3 minutes ba, Kuya? Pwede. 5 minutes nilagay mo? Sige, mamaya 3 minutes lang. Ayun na ka, 5 minutes pa yung ginawa ni Kuya Gab. Unantok mo sila. Go, Chesky. Go, Chesky. Salty? Pwede. Does this have vegetables? Pwede. Tinola. No. English nga eh. Pizza. English with soup. What's that? English with soup. Ano yun? Ako muna nakakali tatay. Suso. Kung ano yung mga gusto mo may soup. Sinampalikan. English. Sinigang. English. Ah! Una-unahan ka ni tatay. Go. Family. Yes. Katalan. Yes. Matanda. Pwede. Pwede. Pamalaw. Ay! 40s. Tinamaan. Hindi. Tatay! Lugar? Manila? Oo. Yes. Pwede. Napupuntahan natin? Yes. Madalas? Oo. Yes. Mall ba to? Oo. Yes. Terraces? Hindi. No. Malapit sa atin? Pwede. Robinsons? Hindi. Landers? Hindi. SNR? Hindi. Like, lagi ba? Lagi? Yes. Pwede. SM? Tama! Yes. Boracay. No. Cebu. No. Ibang kailan ng Philippines. No. Ay. Wala sa Manila. Malayo sa Manila. Sobra. Oo, hindi lang girl. Pwede.
Banamig. Oo. Tagaytay. No. Bagyo. No. Nasa mountain. Soler. No. Parang ano lang, wala sa mountain. Pwede. Parang walang bundok. Ganun. Pwede. Pwede. Mapupunta natin. Hindi kami hindi. Ay, hindi, oo, hindi lang. Ano ka? Ay, hindi ka nakakasali, diba, tatay? I don't make it ano. Ate Ann. Ate Do. Yes! Bakit ang bilis? Cheski? Go. English or Tagalog? Tagalog. Ah, oo, hindi lang, guys. Oo, hindi lang. Dapat nagtanong ka Tagalog? Oo, ganoon. Tao? Pwede? Pwede. Pwede sa tao. Bayani? Hindi. Pwede tao? Hindi. Oh, hindi. Baka hindi. Baka hindi. Options. Categories. Lalaki? Categories. Hindi. Babae? Hindi. Nakakakain? Hindi. Ay! Hindi nakaka... Kasal? Hindi. Hindi nakakain. Try mo. Mangganda. Mangganda. Ano ba mangganda? Martini manananggal. Manananggal? Tinanong ko ba kung tao or bagay na? Mangganda. Bagay? Hindi. Hayop? Tao? Pwede. Categories pa. Medyo mahirap siya, anak. Doktor? O, sige, ito na lang. Something na galing sa tao. Ay! Organ system? No. Pwede. Eh. Ay? No. Hayop? No. Hindi. Bagay? No. Hindi. Tao? No. Ano pa na? Bagay? No. Ideya? No. English or English? Oo. Ano na ikutin lang. Oh, food. Para mabilis, oh. Adobo? No. Hindi. Ay, soup? Abordos. Abordos. Favorite chance ka? Ang pala yan? Ano ba sa your father's violence? Is it crunchy? No. No. Is it soft? Yes. Tae. Tae sa isaw. How would you guys go here? Barbecue? No. It's my favorite. Pag nag 2 minutes na dito sa, ano ko, sa video, tama na. Baboy? Alam na kayo. Favorite? Ano? Yes. Ano? Pag ano ka na, categories pa. Ano about sa food? Gusto ko pressure mo po. No. Isda? Oo, hindi siya oo eh. Isda ba to? No. May sabaw? Ay, ano kaya mag-take? Dry? Pwede. Lips? Diba? Dry. Nag-walk out na siya. Lip, right? Natulog na nga kayo.